दिबर kaham sir. Sir दिबर kaham sir. दिबर kaham sir. Sir जों B.Ed कलकाता B.Ed खालायनाय रक स्टुडेन्ट रक आरो ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेन्ट रक कुथुमलायखा Sir जों फुंनि सिमी फुं 10टानि सिमी फायलायमानि ताबक 2टा बाजिना नाय दंखा बाट कुनु बरक सल्युशन दैमाया सर नोंबायबो गोबांमा जों मालायखा बाट नों सावो जनर ट्राइबल वेलफेयर थाङैनो डाइरेक्टर बाय मालाय दिया कक सालाय दिने बाट सालायका बाट बरक कुनु जन सल्युशन रिमेया बरक स्कॉलरशिप रिमेया तिनी याबो डॉक्यूमेंट फेक रक नरक इलीगल नरक स्कॉलरशिप मान्या अमा हेरो के साव सार अंके ताबंगनि मेसेज बानिनि अंक नाहारमुं नों ताम सानामु जुकना जों अरो स्टूडेंट सार अंके जोंबो अंक अ ट्राइबल वेलफेयर फाइमानि तिनि बाय 2 मासनि सागा खालाय काइ दंखा गा हासाल हासालनि ओंखाय कुनु मिस्टेक करि सार ओंखाय बाहाय मिस्टेक दङ सार सार यस ओंखाय सार खोनादि जिनि मिस्टेक दङ हुंका हांखालाय बरक मिस्टेक से फुनंमाया हांके जिनि डिस्ट्रिक्ट लेवल वेरिफिकेशन नंखा तारपरे स्टेट लेवल बाहाय के वेरिफिकेशन नंखा जों जुदि मिस्टेक जिनि दङ हुंका हांके गे स्टेट लेवल जतन तो डॉक्यूमेंट चेक खालाय तो बरक वेरिफिकेशन खाइबले इनके बाहाय के फाइनल जन जों फाइ बरक अलरेडी रां सेंशन फुनुका नंनि इसे इसे अंक रां मानजांनाय इनके उ इनके बरक रिया आंगै दंखा जन बरक रिया नों अंक जों खुद प्रिंसिपल फाइका सर और फाइ बो कागज रे फाइका जिनि जेसे जे लीगल डॉक्यूमेंट न बो शो खाइ फाइका एप्लीकेशन रिखा जोंबो सागा सर बरक सिनो कोनो रेस्पॉन्ड दिया सर काट खेरिका तार माने मिनिस्टर बुस्तो ना इग्नोर खायो मिनिस्टर जुक আছে तार माने আজকে আমরা 3-4 মাস ধরে আমাদের বাড়ি ভাড়া আমাদের সংখ্যা ধ্বংস করছো তোমরা কয়বার আইতাম এরকম করে আমরা বাড়ি দূরে থেকে আইছে বাড়ি দূরে থেকে দূরে একজনে 1000 আপনাদের কথা মতন আইছে আমরা বাড়ি বাড়ে আর কয়বার শুনতাম মিডিয়া মিডিয়া কক্সিনি আমাদের কথা শুনতে মানে নিজে কইয়ে দিছে যে তারাও খায় টাকা আমি যখন মিনিস্টারের লগে দেখা করতে গেছিলাম তখন মিনিস্টার হাসি কইছে যে এই ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টের টাকা খায় তারা মিনিস্টার নিজে এখন শুনছে তোমাদের ফেক আছে কি আছে আমরা ফেক থাকলে সবার ডকুমেন্ট আছে কই থেকে প্রিন্সিপাল নিজে খুদ আয়া আমাদেরকে কাগজপত্র দিছে নিজেও স্বীকার করছে সবকিছু আমাদের স্টুডেন্ট ঠিকঠাক আছে রেজিস্টারও দেখাইছে অ্যাটেন্ডেন্ট দেখাইছে বুঝিনি এখানে মিনিস্টারও যুক্ত আছে মিনিস্টার আমাদেরকে এখন মিনিস্টার কি কইছে মিনিস্টার এখন কইতেছে তোমাদেরও তো কোনো প্রবলেম হতে পারে আরে আমরা তো প্রবলেম নাই দেখে তো এখানে চিল্লাইতাছে আগে কি কইতো এখন কি আগে কিছু কইছে না প্রবলেমের কথা কইছে আগে প্রবলেম টাকা দিব কইছে টাকা ফান্ডে আয়া করছে অলরেডি আয়া পড়ছে সেনশন দেখাইছে আমাদেরকে কেউর 68000 কেউর 72000 অলরেডি সেনশন করছে কিন্তু তারা টাকা দেয় না আমাদেরকে